Karibu sana wasikilizaji wapenzi, karibu ku channel ya God Wisdom TV. Kweli leo tuko tena mbele yenu kama kawaida kuja na habari njema ya Mungu. Na leo tena zaidi tutakuwa hapa, tuko na ba-invite, tuko na ma-couples ambao tutaongea jambo kuhusu mariage. Mimi mbele ya yote, mimi ni Mama Rehema, najipresente, naishi hapa Australia. Tunamshukuru Mungu kwa hii opportunity ya kujua tena namna ya kufunzana kwa ajili ya mariage yetu kama vile wa Kristo. Hii ni chano ya kimungu, chano ya Kikristo. Ikiwa wewe unataka maisha yako yaongoke, umtafute Yesu ili ndoa yako isimame kamili. Bila kwenda mbali, niko na waalikwa, nitawapresenti na wao wenyewe watajitaja majina yao. Niko na makapo mbili hapa ambao ni ba-invite bangu ba leo. Tulipenda tupartage hii neno ya kuhusu mariage, ndoa, zaidi ndoa ya Kikristo, kwa sababu ndoa ilianzishwa na Mungu. Na wao peke yao watajipresente majina yao. Niko na pastor na mke wake, na niko na frere pembeni yangu na mke wake. Sasa wao wenyewe watajitaja majina yao, na wa kwanza nitaalika mtumishi wa Mungu ajipresente. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mtumishi mdogo wa Mungu, kwa majina naitwa Patron Shangalume Lulihoshi, na kwa jina ya kazi yangu ya mikono naitwa Patron Palushang. Na mimi nampenda Yesu. Asante. Na mie kwa majina naitwa Faraja Mboga Francine. Mimi ninaokoka, nampenda Yesu, niko mama wa watoto. Na zaidi ya kuwa mama wa watoto, tunakuwa wafanyakazi wa Mungu katika huduma mbalimbali. Asante sana. Nitakaribisha pia kapo ya pili, mkono wangu wa kushoto juu, wajitambulishe wenyewe. Karibu. Karibu wa ndugu, na kujiongelea wenyewe. Karibu sana. Jambo, mimi naitwa Zawadi. Mambo ya tuko hapa juu ya kuongelea makuple, tunakia kuja kusaidiana, kupatiana mashauri kidogo juu ya makuple ya jo ile tu. Merci. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina langu ni Emmanuel Kindu. Niko hapa Australia. Safi mna 4 ans tunaishi hapa hivyo. Na niko pamoja na mke wangu kwa Zawadi. Tunashukuru Mungu kwa hapa. Amen. Asante sana. Nikizani munaona sasa wainvite wetu, munabasikia kweli tuko hapa, yote ambayo natuzunguka itakuwa ni maneno ya kimungu, kwa jinsi tujue namna gani ya kutembea kama vile couples. Na channel yetu, ikiwa unapenda kujiabone, unaenda ku YouTube unaandika tu God Wisdom TV Rehema, na ukinitafuta kwenye Facebook uandike tu ile jina God Wisdom TV, utanikuta pale tayari, kwa sababu ya kupata mambo zaidi, maelekezo zaidi, mafundisho mingi, kwa sababu tutakuwa na wainvite tofauti kila ile mara ambayo mtatuona, kwa sababu tunataka mariage irudishe valere yake. Ndoa ilisharibika, ndoa haina tena maana huku nje, na ndio maana Mungu anatupatia hii kazi, tupate kulamusha tena ile njaa na kiu ya mariage. Basi tutaingia sasa kwa tema yetu ale, kama nimesha ipresente mariage. Tukiangalia ndani ya Biblia, mariage ilianzishwa na Mungu. Ukisoma Genesis inasema hivyo. Sasa leo tuko hapa, tutashare kwa nini ndoa zetu zinakuwa na matatizo, ijapokuwa Mungu njoo mwenyewe alianzisha ile kitu. Ijapokuwa Mungu njoo alisema tuende tukazaane, mume aache baba na mama, ambatane na mke wake. Lakini leo inakuwa shida. Ndoa haina samani, ndoa haina valere, ndoa inakuwa wale wenyewe haweko ndani ya ndoa njoo wanakuwa na valere, na wamarie wanaachiliwa. Lakini Bwana anapenda leo tuangalie tena namna gani tutaleta courage
neno la Mungu na maombi inasaidia ndoa tena kupata nguvu, maana ndoa ilianzia kwa Mungu. Kweli mtumishi wa Mungu Patron, nitaanza na weye, utuambie mariage selon weye, ndoa wewe unaweza kutufasiria ndoa je? Na kwanza ndoa ina mahali pote pale inaanzia. Kesho yangu ya kwanza nitakuuliza papa, first rencontre ile kukutanana ya kwanza ya wewe na mke wako ilikuwaje na changamoto zilikuwa nini? Eske na kuko mapointi yenyewe unajiona kama ile siku yenu ya kwanza ndio inanibeba mpaka leo? Karibu sana. Nashukuru zaidi sana. Nashukuru sana kwa question nzuri sana hii, na mimi nasema Bwana Yesu asifiwe sana kuona mimi ndio naanzia kukupozea question. Kesi yangu na ya watu wengine iko mpe tofauti. Nilikutanaka na mke wangu kwa njia moja ya muujiza sana. Kwanza sikujua kama ningemuoaka, sababu alikuwa mdogo kwangu kabisa. Nilikuwa nafika kwao namkuta ni wa kidogo, makaka yake bakubwa ndio walikuwa marafiki yangu. Alafu lakini sababu Mungu anakuwa na njia yenyewe hatuwezi weza ku define zaidi sana kuhusu ndoa, ni kitu kimoja kiko complex zaidi sana. Ni vi yenye ni ya kimungu kabisa. Ndio. Alafu huyu nilikutanaka naye kwa njia moja ilikuwa tofauti. Nilikuwa napenda fie mwa mkartie yao. Kisha après un temps nilikuwa nishatoka Kongo, nikatuma bazazi yangu baende kwa bole fie, baende kufanya sawa presentation kusudi tuangalie kama tuanza processes za kwa dote na nyingine. Malheureusement ule fie tulikuwa tunapendana, nikawaza tunapendana na sana, nilitokaka nikamlaga bien, nikajua kama tunapendana bien. Après un temps akaanza kuniambia tukaendelea kuongea naye, niko Malawi deja. Kisha kwa nyuma ya pale nikakutana kwamba kumbe alipataka mwingine garçon na yuko South Africa. Sasa mimi natuma kwa bazazi yangu, nikakutana kama bana bakasema kama no. Disi response zile fia anatupatia tunaona kama hawezi endelea. Nikasema ce n'est pas possible. Nikasikia sasa vile njoo mwisho ya maisha yangu. Mimi nikasema après tout mimi njoo garçon. Na mimi nilikuwa na kiburi fulani hivi, kusema kama juu mimi niko mwanaume, kwanza mimi sitapata menopause. Unasikia nilikuwa naenda orgele kabisa. Kwanza mimi sitapata menopause, siku ndaoa. Mais hivi narate kwa ule mwanamke, c'est-à-dire roho inaniuma sana. Mimi nikasema après tout niko Mkristo na mchungaji wangu alinifundisha mingi sana kuhusu kuchagua na kuoa. Basi nikaenda mwa ile mafundisho yenye nilipata kanisani kwetu. Nikasema nikaenda kwa magoti nikaambia Mungu, hivi vile mwanamke ananikoroga na mimi sitaki kuoa ovyo ovyo. Sina shwa, mwenye utaleta kwangu ndio mwendaoa. Bo, niko ile kipindi nilikuwa niko kumpaka wa Malawi na Tanzania, sehemu inaitwa Karonga. Nikaenda kwa magoti kila siku 2 kwa wiki tulikuwa na maombi ya serie kabisa. Na mimi peke nilikuwa nikakamata kipindi fulani hivi nikaenda kwa magoti nikaambia Mungu, nataka kuoa. Na miaka yangu ya kuoa imesogea kabisa, na nikitambuka hapa stadi nenda nikitambuka hiki kipindi sio hapa ndakia huwa ni mzungu. Na ile kuwa mzungu ilikuwa sawa ni revenge, kujivange fatana na mablokazi nilikuwa nazo za maisha. Nilikuwa kama nikioa mzungu itakuwa pinisio kwa watu fulani benye hawapendi nioe kusudi na basiku yake tu kwangu. Haleluya. Niko nasema hii kitu juu nibaoneshe mimi nilikuwa siwe nilikuwa nikatafuta kuchanganyikiwa kipindi fulani, lakini roho wa Mungu akaniongozaka. Nikakumbuka nilionaka kafia kama hivi alikuwa ka kidogo zaidi sana, nikasema labda rifia anaweza kuwa wa maana kabisa. Nikakamata marenseignement, nikatumaka petit frère akaendaka hako mimi hakumkutanaka. Nikapigia mama telefoni, nikamwambia unaweza nikukumbusha fio moja ase ndio tunaombaka naye.
Okay, nikamwambia niko na besoin ya numero yake. Kumbe mama alikuwa shahama kule kwenye kwao quartier yao ifie, akahamia mbali kidogo mkomine nyingine. Mimi akatoka kule akaenda tafuta numero yake, akanitumia kaya. Nikampigia telefoni. Niko Malawi. Nikamwambia Mr. nakumbuka ndio nilikwambia, naikumbuka. Nikamwambia niko naongea na Faraja, aseme ndio ni mimi. Okay. Na nikamwambia mimi sitaki kuambia nianze kujiintroduce maneno mengi sana. Niko na mpango bora juu yako. Alikuwa ka surprised. Unaikumbuka? Yeah. Halafu asenjoy yeye. Nikamwambia mimi nataka nikuoe, lakini mimi siko Bukavu, niko mbali. Ukiona nimero yangu inatokea ni ya nje. Usiwaze kama niko Bulaya, niko maisha moya ya nguvu, utaivumilia vile. Balishaka kunidiskite dote, siyo nini, akaleta historia za pata hapo. Nikamwambia mimi sijali na ile. Mimi napenda nikuoe na wewe ndio ndaoa tu. Akaniambia unipatie siku 7. Unipatie siku 7 nifikiri kwanza. Pale nilikuwa kulaki Tanganyika. Ni historia ninakumbuka sababu ukishapita miaka 10 lakini ngana naikumbuka ile historia. Nyasa, hapana Tanganyika. Nilikuwa kulaki Nyasa, nikampigia telefoni nikamwambia siku 7 naiona sawa ni miaka 7. Nikamwambia uko mtu mkubwa na miaka yako gisi mimi nakujua, unapaswa kamata decision pekee leo kama ndaitika au ndakataa. Sawa, hakuna mtu au tenda uliza baba au mama kwanza hawanijui. Na kama wananijua tofauti kidogo. Na hii decision nataka kamata ni ya via yako yote. Alafu usinipatie zile siku 7 na siasa ni za mingi sana. Bon, sasa ni miaka 3 jours. Nikasikia sasa vile ile siku ngapi ine zinabakia ni 40. Ni 40. Nikasikia roho iko inanipupa sana. Ifole mwanamke aniitike. 3e jour nikampigia. Akajichora, akajitikishisha na kujichora. Nikasema hapo ndio nikasikia roho yangu inatulia. Tukaongea, akasema ndio mimi nakupenda. Okay, na nisema mimi nakupenda na ndio maana nilikuita. Sasa kitu kutoka na ufie ilikuwa njia tofauti. Na gisi alinikuta Malawi ilikuwa ni kwa muujiza wa Mungu, alikuwa yeye mwenyewe. Bila tindike, bila mtu akanikuta. Telema tulikuwa tuna bazazi kule. Nikaenda mwekesha kwa mtu kwa ndugu mtotoka mkartie moya, mimi tulikuwa naishi naye kule. Mbele unani ufike pale. Tu mimi na kama ile kesi itarevenir kwangu. Ndio. Niko na benye nikiongeza before tufika pale kwenye unakuwa. Wewe umcomplete kwa sababu yeye ameshafasiria yote, wewe hautarudilia tena. Hautarudilia tena ile. Mimi kenye nimeongeza pale. Kwa ile 2007 kulikuwa papa umoya ni mchungaji wa kanisa ya UTMC pale. Alikiaka kwa dadangu kumwombea, alikuwa mjamzito. Ujauzito ulikuwa shakawia kama miezi 10. Wakasema Mungu anawatuma wakiwa muombee yule dadangu. Wakakuja pale wakanikuta, sasa tunakia omba. Makalala Mungu akasema mtakia lala mnyumba kwenye nyumba haiko, ase Mungu anatutuma. Akasema okay. Wakamuombea yule dadangu ile siku na ile usiku mimi peka mduma akaenda. Akazala na operation. Nilikuwa mbaya, yani kama wangi kuyaka, ilikuwa ni kukufa. Asubuhi sasa nitaenda, wakatulaga chenako nani nikamwambia okay wakalaka. Après c'est vide moi. Ule papa kakuya, mvule iko nanyesha. Aseme mimi nakia kutafuta Mungu ananituma kwenye. Nasema Mungu anakutuma kwangu ase ndio. Nikasema Joani naambia Gama, sema Mungu aliniambia nikegama na kutano shaenda. Kumbe acha nikupatie habari yako na ninao mikono. Akaniambia Mungu ananiambia kama bala matakuoa iko nje ya Afrika. Sijui kama kuile mwaka patwa alikuwa shaenda, sijui kama alikuwa alishaenda wala kama ngai. Asema na takuoa iko Afrika. Lakini mbele mufike hapo utafanya hivi. Ndio kananiambia. Nikangala mwenye alikuwa fiancé yangu ile makati, alikuwa kana mwae kabisa. Alikuwa na kazi ya mzuri, alikuwa na uwezo. Nikasema eske Mungu ataweza niachisha ule? Kisha endo na mwingine, mbona mimi napenda ule basi.
ile histoire ikapita, ingine hata mwaka ikapita, miaka mbili pita. Kisha ule fiancé yangu tunafaa processes zote vya madiscussion ya dote ya kuremettre vitu vinavyo vinafika. Ndio mimi nakiaona simu. Sasa niko na mipango na wewe. Na tulikuwa nekala na ule fiancé yangu s'il nikakamata tu telefone, nikampatia soma kwanza ile message. Niko sasa sielewi mzuri. Akaniambia nani ule? Sema simuju. Sasa jina yake Patro. Akaniambia nikamuuliza oh Patro wapi? Kwa sikujui. Yaani sikupata na muwazia yeye. Nilikuwa na yeye watu alikuwa kutoka nao. Sasa nikasikia tu, lakini sasa nipata ile message. Mimi nikasikia sasa kila kilangu nakuwa inashanje. Batani discuter dote kesho dimanche na batani remettre dote kesho. Ilikuwa samedi ifale niende nitwade yule fiancé yangu. Tulikuwa pendana naye kunivua Goma hacho kwetu. Ifale ile siku ndio niende nimlete kwetu na ndio siku batamalizana na kila kitu. Lakini akili yangu kashanje. Sasa nafika kunyumba kakangu ananiambia viko mbona uko saa kwa video na kwa nikamwambia nipata apele ya Patro. Ule kakangu akasema kama ni Patro ndio alikuita. Kama akaniambia kama ningekuwa wewe ningekatala huyu watakudiskite ndote nipende Patro. Akasema how? Nikamwambia ae. Akasema vile tu ndio mimi nakwambia. Tunyi mwanamke mnataka mweko na kamba unafuata mweko na kisu. Zamani ilikuwa neno kabambi ya munene. Ile neno yake ikabakia na travailler sana. Na njoo gisi nikamwambia nipe wiki, ile wiki samani bandu. Kama yake kwa hapa. Yeah. Ile wiki ilikuwa tu niombe. Shewe tulizoea kuomba. Tuzoea yani kila kitu kyote tunakionyesha Mungu. Na mimi nikakumbuka tu historia ya Gideoni. Gideoni kusudi aitike kama Mungu ndio anatuma ile malaika. Alimpatia ka teste, akamwambia mimi napenda hii ngozi iloane nchikafu kwa mai. Na hii ingine ile mai kutosheka, sina penda sasa nani nchikafu ndio kuloane ngozi siloane. Mungu akamfanyia vile. Na mimi nikamwambia Mungu, mimi nakupatia wiki moja. Ule mwenye mimi napenda fiancé yako. Akimaliza ile wiki moja sikupata message, sikupata apele, sikupata hata bip. Manake watu ndio wanao. Juu nikaona saa haviwezekani. Ile wiki ikapita sikupata apele, sikupata bip, sikupata message. Pale kidango kabadilika. Nikasema condition yote yenye namkuta Patro, akwe maskini, akwe mfupi, akwe mrefu, akwe hana kitu, utaitika tu. Unaweza endelea sasa. Wow. Tunasikia hiyo story kabisa. Kweli unajua ndoa yote inakuwa na story yake. Na ndio maana inakuwa mzuri sana kuwa na rudilia kule kwenye watu walianzia. Na ndio shabaha ya emission kama vile tukiongelea mariage tunapasha tukue na kumbuka kwenye tulianzia. Benye tulipitia kwa gisi ndoa ipate tena ile furaha. Kwa sababu ndoa mingi imeshapoteza furaha ya kwanza. Na ndio shabaha ya mchana wa leo ili Mungu awezeshe tena ule baba mama mwenyewe alishaka sababu hii historia yenyewe we na mume wako mnaongea barudie tena bakumbuke balianza wapi. Basi papa Patron, malizia kwa kifupi ile historia yenu, histoire d'amour, kisha sasa utujibie mariage unaielewa je? Alright. Nyuma ya pale mke wangu akanikuta sasa Malawi, alikujaga mwenyewe. Nikachapa itinerere jinsi akatembea na Mungu alimuongoza vile vile akafika bila hata mtu mmoja alimbeba. Na of course hakuna kitu cha mzuri kile mtu anapataka facilement. Kulikuwa vita nyingi tu sana na sababu tuko naye leo stadili tulishinda ile vita. Ile vita ilishindwa tumekaa Victoria mpaka leo na tuko na miaka 10 sasa ya kuishi pamoja. Amen. Na tunashukuru Mungu sababu tunaendelea na hatuna mpango ya kusema kwamba ya kuachana. Kwa jina la Yesu haina uwezo. Hatuione hata ndoto haina hata mlango. Kwa hiyo ndio pale tulitokea pale mbali vile
na leo tunaendelea na Mungu anatujalia neema. Amen. Kuhusu ndoa, niseme sasa kuhusu ndoa. Ndoa signification au definition yake kwanza ni watu wawili kukutana na kuungana, kufanyika mwili mmoja, kama vile Biblia inasema kwamba kijana au mwanaume ataacha baba na mama yake na kuambatana na mke wake, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Ndio vile huyu alitoka kwenye alitoka, sidhani kama alikuwa ananikumbuka. Hakuwa ananikumbuka. Alikuwa wa kidogo. Wakati nilikuwa nazoea kwao, alikuwa wa kidogo. Lakini sababu Mungu alisema na lazima itimilike, Mungu alimtosha kule kwenye alimtoa, na mimi akanitoa kwenye alimtoa, atakutanisha pamoja. Na leo tuko wazazi wa watoto 4. Amen. Amen. Na Novembre mwaka jana tulieneza miaka 10. Sasa tuko naanza mwaka wa 11 wa kuwa pamoja leo. Tuko pamoja. Wow. Na tunatarajia ingine 90 tuko na. Okay, asante sana. Tunashukuru Papa Patron. Asante sana kwa belle histoire d'amour. Histoire moja mzuri ambayo nikizani leo tena mnakumbuka kitu. Kabisa. So unaona kama leo mnakumbuka kitu, na njoo raha, na njoo faida ya hii emission kukumbusha kitu. Amen. Basi nageuka kwa mkono wangu wa kushoto nikitazama kapo wengine ambayo iko pembeni yangu ya Papa Emma na Mama Zawadi, na wao watupatie flash kwa ajili na wao pia iwakumbushe kitu. Na we mwenyewe utatufuata fasi yoyote ile utatufuata, kumbuka kitu wakati uko nafuata hii emission ya leo. Ukumbuke tena ile upendo ya kwanza. Amen. Karibu kaka Emma. Kwa hiyo na utatuambia gisi na wewe unaelewa ndoa kwa kifupi. Karibu sana. Okay, nashukuru kwa kunipashia parole. Nikasema juu ya ndoa yetu, ya gisi tulianja kukutana turu ya kwanza. Ilikuwa sababu mzaa tu. Kwa sababu mzaa nilikuwa mie sababu vile Mkristo na mwingine rafiki yangu mwenyewe alikuwa aingia kanisa kwa Kristo. Alikuwa mpagani. Sasa nilikuwa naona mwenendo wake ilikuwa tu hivyo, anafanya tu ya vampiri. Sasa siku moja tulikuwa kwangu, walikuwa kuniona kwangu. Tukamuona sasa yeye na dada yake biko natembea tumjio. Wakati unaiona wakati wawili biko na shimama hivi, wanaona bafia wawili biko na kuya. Haya. Kila mtu roho ikampasuka. Biko na kuya kwa mbali hivi na kila mtu anaanza chakula wake. Nikasema wangu ule wa yeye naye penye mimi ndio nilianza kusema wa kwanza. Yeye ndio alianza kusema wa kwanza. Sasa na mimi naye nini ombi yangu ikakuwa sema shitai huyu Mungu niko na erezma akataya mwenyewe. Sasa akamtaya dada yake na mimi naye nikasema mimi na beba. Njoo bomu kupita tunafuata nyuma. Kufuata nyuma, kwa hivyo alifika kwa nyumba ya dada moja hivi, kumbe ni dada kabisa wa familia. Tukekala pamoja pale ndio tukaongea ile yenyewe wanaitaka mlingala, asema kufandisa masoro. Kufandisa kibasoro. Kufandisi masoro. Kaikalisha maneno sasa. Pale ndio tukanja. Historia ni mrefu sana, unajua mnivo ya camp haiko fasile kabisa. Ile parcours inakuwa iko nguvu sana, kila mtu anakuwa anatafuta wakati watu wanataka kuoana njia ya sawa hivyo, anakuwa anatafuta vipite kwa ngambo ya dossier, vipite hivyo ba profiter amo bona boba pitie kule njia baende Bulaya nini. Sasa vita ilikuwa sana, lakini Mungu alitusaidia. Amen. Si hapa tuko pamoja. Amen. Tunashukuru Mungu. Asante sana kwa histoire. Karibu Dazawa. Na wewe ngani nakumbuka kitu mwa fulani. Leo ni siku ya ukumbusho. Yeah. Mimi nakumbuka mmeacha sema vyote. Yeah, mimi nakumbuka walikuwa na rafiki yake.
alikuwa na rafiki yake wakakuya kwetu magharibi moya hivi, tulikuwa nikala chini ya mti moja hivi nakumbuka. Rafiki yake alikuwa anaongea na dadangu na mimi nilikuwa naongea na bwanangu. Kukiti mwame tunachana distance kidogo. Mimi sikuwa na vikamata serie, nilikuwa naona tu ngagarso wa mkampu kwa sababu tuko anapoteza tu muda tu distraction ya vile. Sikuvikamata serious kabisa, nilikuwa naambia dadangu mimi sivikamata hata serie, naona tu iko sawa garso iko tafuta distraction tu sione hata kama vitakuwa mambo ya serie. Akanambia yaende vile kila kitu kinaanzaka tu. Watu wote wanaanzaka hivyo, mimi afika mseriosity nyuma. Ndio vile tukaanzia hapo. Na mpaka leo Mungu akatusaidia tukaishi mkampu, tukaishi pale miaka 3. Na leo tuko hapo Australia, tunashukuru Mungu. Tuko bien kabisa, tunapana watoto wetu 3. Tuko bien na hatuna hata programu ya divorce ama nini kabisa. Amen. Ile ndio neno ile niko nataka kusikia. Kwa sababu ya kuankuraje ule mwenye alishakuwa na mpango ya mubaya. Najua kila ndoa haikosake shida. Lakini kuko gisi ya kutengeneza. Kuko gisi ya kuikala chini na kufix kenye kinaharibika, na pamoja na maombi na Mungu vitu vinaweza kutembea sawa. Munaelewa je neno mariage? Mulisha kwa ndani ya mariage. Munaweza tufasiria kidogo selon comprehension, selon kuelewa yenu kaka Emma, unaelewa ndoa je depuis uko mu mariage, umeelewa je kwa kifupi? Ndoa selon mimi gisi naelewa ni kuile njia tu yenyewe Pastor Patron asemea. Ile yenyewe Biblia inasema kama kijana ataacha nyumba ya wazazi wake na watambatana na mke wake kufanya kitu kimoja. Donc hiyo ndio inakuwa ndoa hiyo. Donc ni ile kuambatana ile inyo, donc kitu vitu viwili vinakuwa kulifanya inakuwa kitu kimoja. Ndio tunaita hiyo marriage. Parce que tukaangalia hata ku materme ya dunia hiyo, ukaenda kukuta batu wenyewe walikuwa sijue tunasikia Kongo wapi parti politique fulani nafanya hivi ile parti politique kutia bakuwe kitu kimoja wanaita mariage. Na donc mariage signification ya hayo kabisa iko ni kukua kitu kimoja, kuungana kukua kitu kimoja. Okay, ndio kabisa, na hiyo ni kweli kabisa. Sijui Dazawana, wewe uko na kidogo ya kuongeza selon kuelewa yako depuis uko ndani ya mariage, unaielewa mariage je, ambayo unaweza kutusaidia selon wewe gisi unaona kama kweli tangu nilioana na kaka Emma nimeelewa kama ndoa ni hivi parapora ya sana nilikuwa mwenyewe. Mimi gisi mimi naelewa mariage selon mie, mariage ni mwe watu wawili mukubaliane kuishi fasi moja. Msisikie bia huyu anasema hivi, huyu anasema hivi, juu watu wanakuwa tuna vya kusema kila siku. Msema mfatani aseme tu fulani alisema hivi, mwenyewe alisema hivi. Mtaishi mwaka mmoja mnachana. Mariage ni mwe wawili mnasikilizana, ndio hivyo tunaanza maisha. Mnajua nini ndio mko nafanya, mnajuana, kila mtu anajua mwenzake. Mwenzangu anapendaka hivi, mwenzangu apendaki hivi. Mnaamua mnaanza ishi pamoja. Ndio vile mimi naelewa mariage. Amen. Asante sana, tunashukuru. Ile ni kuelewa ya Dazawana anasema wakati mnakuwa ndoa inabidi muelewane, mjue kibaya ni kia wapi na kizuri ni kia wapi, japokuwa ameingia kabisa ile njia ambayo tunatamani kuendelea. Na ile wanasema mariage ni inyo ya watu bawili kama vile Pastor Patron alisema. Na ile verse pekee tunaweza jiuliza au Biblia iko wapi? Mwanzo sura 2 mstari wa
wa 24. Ya, unaweza ipata pale ku Mwanzo de 24 na unaweza ipata tena ku Ephesiens 5:31. Unaweza ipata ile fasi. Tena kitu ya ajabu, ndoa ilianzisha iko mu Ancien Testament na iko mu Nouveau Testament. Hii verset hii Genèse 2:24 na Ephesiens 5:31 inaongelea kitu kimoja tu. Yeah. Inaongelea ni kitu kimoja kabisa. Ikiwa utatamani kusoma wende usome pale ili ujue tena ndoa ilianzishwa je na ni nini ndio inafanyika wakati tunapoongea ndoa. Mume ataacha baba na mama, atambatana na mke wake. Mimi narudia tena ku question kwa Pastor Patron. Sijui kama mimi ningeongeza kidogo. Okay, uko na kuongeza kidogo. Okay, na wewe kutueleza gisi wewe na wewe unaelewa. Tulisikia tu ya Papa Patron. Na utuambie kwa kifupi. Ile yenye wanasema mimi naelewa sana Mkristo. Junjo ya Biblia inatuambia. Sasa mimi naisema sana mtu wa social. Ama wa selo sociologie ama nani droit civil. Sijui kama ndeze sema en English. Sema tu. Naisema mu français. Mule droit civil anasema le mariage est un acte civil, est un acte public, est un acte solennel ya watu wawili. Yaani kama ni mumashi kuna kwa nyimbo moja ni maka abura Mungu macharadi ya Mungu. Mtoto anazalaka mtu mmoja anazalaka mtoto lakini acha yes watu wa mingi akishakuwa anakuwa beneficio kwa watu wa mingi. Ya kwamba tukishajiunganisha saa mtu umoya shie kwanza mtu umoya Biblia inatuambia tutaacha baba na mama yetu. Bo mkadri ya kutaka kujenga ndoa ifo tuache baba na mama yetu kwanza. Lakini munivo ya societe tunajua kama ndoa inaunganisha tena familia mbili. Ulitoka kwenyu, alitoka kwao, inakuwa acte solennel pale. Acte public, sasa tutenda ku mariage, tutenda mkanisa, watu watakia bana waitaka mashahidi, batemwe. Batu tunakia, tunafurahi, tunaimba, tunacheza, fulani alifanya harusi, utasaini kitabu mwa mule mkanisa, utakamata mafoto, tutaenda na kufeti. Ile ni acte public. Tena civile, wakati mtu ataenda kwa serikali nayo ina reconnaître ile muunganiko. Basi kwanza ni kuunganika kwa watu wawili, kisha tena tunashirikisha watu wengi. Manake wakati mtu atesa kwa na idea ya mariage ya divorce mkichwaki, asizania sema ile idea ya divorce taba concerne watu wawili tena. Atakuwa obligé tena kuenda mwile famille acte solennel, atenda tena ku civile acte civil, tena taenda ku kanisa kuhakikisha mimi sipendi huyu mtu. Ndio maana jinsi mimi naelewa kama mariage ni kitu kenye mtu haezi chezesha tu, ni procesise ya mrefu kuingia katika ndoa. Pia na kuivunja ni procesise ya mrefu, hata kama watu bana hawakwaki wanafikiri. Wakati utakosha zaa watoto unajiseparate, unakutana kama kusudi convaincre bale watoto kama hule haiko babako tena wala huyu haiko tena mamako, ni acte moya mrefu. Ndio definition mimi na comprendre kaselo. Okay, asante sana Mama Faraja. Nitaongezea mama kidogo. Ndio, kwa wewe pale kuongeza nitagusia pale kwenyewe yeye anasema nilitafuta kurudisha question kwako. Yeah. Nitafuta kurudisha question kwako ya kusema kama kule tu point yenyewe tulisema mume kijana kama vile ulimtaya kijana ataacha bazazi, atambatana na mke wake. Mama Faraja anatuambia kama ndiyo ile inyo imeshakuwa pale, lakini kuna kwa social huko nje. Sasa Papa Patron, unaweza kutuambia hao watu ambayo kwanza Mungu anasema watambatana, wale wawili watakuwa ni mtu mmoja, hiyo social ina impact gani ndani ya ile mariage yenyewe bamejifanya bamekuwa mtu mmoja? Kwa sababu uisha involve civile, sijue bazazi. Hata kama uliacha bazazi kwenu, bazazi bangali watapia ku wedding yako. Bangali siku mke wako bibi yako atazala,
bangali watafika. Ijapokuwa Biblia inasema utaacha ule mzazi na unafatana na bibi yako. Sasa pale kwenye gerance papa patron, wewe unaweza ambia huyu mtu je, kwa sababu lile neno linaleta confusion kuwachanga watoto wa imani, tuseme kwetu ba Kristo, kuona kama Biblia inasema nitaacha bazazi, bwanangu ataacha bazazi, inaweza kuwa da faraja anacharuka. Wewe hausomele Biblia. Biblia inasema wewe utaacha bazazi yako, ni kuacha ya namuna gani? Utupatie ile pointi pa, ni kuacha ya namuna gani? Ile yenyewe Biblia inasema mume ataacha baba na mama, tambatana na bibi yake. Utuambie ile kuacha, kwa sababu itutoshe confusion ubenyewe kwa natufuata. Nashukuru sana kuniuliza hii question. Tunakuwa tunazungumza mara nyingi sana kwetu, na mara nyingi sana mke wangu akishauria wenzake na kwa anamfuata, anakuwa naisema, lakini mimi ndaisema njia moja ama nyingine, kama itafanana kama haitafanana, lakini ndaisema na mimi ni challenge kwa mariage za mingi mpaka na leo na tangu zamani. Kuacha baba na mama sio kwamba useme kama haiko tena wazazi wangu. Ni wazazi wako siku zote, sababu unaweza chagula kila mtu mdunia, na unaweza changer kila mtu, mais hauwezi changer mzazi. Juu ile upendo wa mzazi unakutana kama iko tofauti, na kila mtu anaweza kukupenda vya pana mzazi. Na unaweza penda kila mtu sana, upendo wa mzazi na mtoto ni tofauti. Alafu ni sawa sawa na Biblia inasema kwamba mama, ikiwa mama hawezi kumsahau mtoto aliyemzaa kutoka tumbo yake, manake na Mungu hawezi kutusahau. Acha niseme kidogo pale. Mtu kuambatana na mke wake na kuachana na wazazi ni kwamba wazazi wasionekane kuwa burden ama mzigo mfwaye yenu. Mugipata problem, iwe problem yenu nyi wawili. Mugipata solution, iwe solution yenu nyi wawili. Usiseme juu nilikorogana bwanangu leo, kumsa niende ambia kwa mama, kumsa niende ambia kwa kaka yangu akimushituna kwanza hapa, au ni juu niko na familia kwa baba soda watu ya mabifo ya mnene bakiye kwanza. Bamkomo bampe discipline. Bampe discipline. Batampa discipline mesamo na utarudia pale. Halafu kama ukisema seme kuacha wazazi ni kwamba ile relation ya mnene sana ulikuwa nayo na wazazi wako isijiengere mfoye yako. Lakini kama wazazi wanagonjwa, wanahitaji kitu, msisahau kuwapatia. Lakini kusudi wakiema leta mauamuzi mfoye yenu, pale ndio mnabeba vitu vikubwa zaidi. Ile ndio Biblia inakataza. Kuacha wazazi wao wabakie kule juu saba na kugombana mchumba yako kule. Habaitaja senye watoto mnge mtusemee kwanza. Unaona? Na nyie mkipata probleme yenu muigundue, muitatue kule kuchumba. Ikibashinda muipatie kwa wakati. Muipatie kwa wakati. Munyamaze kwanza kidogo na muombe Mungu kama mko wa Kristo. Muombe Mungu. Juu saa nyingine unaweza tafuta kujere probleme na kama uko na bisirani inakushinda. Utatafuta uapply ile pressure ya moyo yako na akili zako ziko nakuambia, unabomola kila kitu. Lakini ukiona kama ni problemi ya serieux kabisa, ipatie kwa Mungu. Fa semblant 2 jours 3 jours, kama uliambia mwenzenu hakukusikia, mnyamaze kwanza. Kesho yake mrudishe. Lakini uliona kama vile ndio tunapaswa endelea. Hii problemi kama inafika hivi, esi ya pamwa yetu tutafute nyingine njia kuweza kuitatua. Ikishindikana njoo pale kwenye Biblia nasema kwamba mtu wa kwenu akiwashinda, mkiona kama anaingia njia ya kutafuta kuanguka, mumuonye. Akishindikana mlete mtu wa pili awaonye. Akishindikana mbebe kwa kanisa, mwite wazee kwanza, mwite wazee wa kanisa wawasaidie. Kama huyu mtu akishindikana, basi ule atengwe. Misiseme juu ya divorce. Sawa? Juu Biblia nasema kwamba Mungu anakataa kuachana. Alafu na mie siwezi encourage kusema kwamba tuachane. Na ile maandiko ile mimi nasema haihusiani na ndoa.
Lakini kulingana na jinsi Biblia inasema kuhusu ndoa ni kwamba katika mema na mabaya mtavumiliana. Ndio maana nilisema ukiipatia wakati haitakusumbua zaidi sana. Sababu ile saa kama mtu alikukosea, unasikia wewe na vimba kabisa, unasikia kama unaweza kupasuka kama nimpige. Sasa nikipiga mwanamke itakuwa ndamharibisha. Na kisha tena mimi mwenyewe nakiona nilimvimbisha licho. Ndio nambea kwa hospitali na nasikia wewe na vimba zaidi. Ukimfunja mkono, ukimfunja mkono ndio utakutana kama nyumba la kukuia mkubwa. Naona kama mke wangu akienda kwa hospitali kwa maternity, nakutana kile nyumba inakuwa very huge, inakuwa suspend. Mimi nafikiria nianzie wapi? Lakini kama iko mzima, mimi nafanya mimi napenda, mimi kama ni damage nakutana damage iko tayari. Kama ni nini, nakutana iko tayari pale. Ndio msaidia kubimoya, lakini kusema kwamba mimi nasikia kama haiko duty yangu yote kwa kichwa wangu. Kama iko mzima, mimi nakuwa nasikia kama mimi na relax. Anaweza hitaji msaada wangu, lakini sio kusema kwamba nisikie kama inanilemea kabisa juu itafanyika hata misiku. Halafu kwa kuacha wazazi, nisiache ile tuko tunazungumzia kuacha wazazi ni kusema kwamba wazazi wasiingere mu probleme zenu. Ikuwe katika raha, katika mateso au magumu, mubijere nyi wawili na Mungu atawasaidia. Sababu kwanza ukijere ile probleme sawa mwenzako, sawa rafiki yako, ya reference inakuwa ya mzuri mfuaye ni kwamba mkwe nakumbuka ile siku ya kwanza mlikutana naka. Bibi yangu ananikumbusha kila mara akiangalia mafoto zetu za mariage, ananiambia kaseme sidhani kama depuis nazalio ulicheka kasa gisi ulicheka kama. Bwana Yesu asifiwe sana. Ananikumbusha vile kila mara, ananiambia mimi naona hii furaha ulikuwa nayo hii siku, mimi sidhani kama depuis nazalio ulikuwa ulifurahia hivi. Alafu ukipata probleme inaweza kuwa ya nguvu, mekumbuka hata ile siku yenye mlifanyaka harusi. Kama mlifanyaka dimo harusi, haiko watu ndio walifanyaka harusi, ile siku mlipendanaka ya kwanza, unasikia kama bila ule mwenzako hawezi kusurvive, hawezi kuishi. Ukikumbuka tu ile siku, makosa yake mengine utayasamehe. Amen. Asante sana. Tunashukuru Papa Patron. Unatupatia mafasirio ya mzuri kabisa kuhusu au wazazi ambao wanaongelewa ni kuacha kunjia gani. Nafurahi sana na ile jibu ambayo unajibia. Ni kusema sio kuacha, unaacha bazazi wanakuwa nateseka, banaumia, banalia, banaanza jilamante. Ni kuacha katika maneno yenu mwe bawili yenye na miusu nyumba yenu, maendeleo yenu, batoto benu, education yenu, mwe muijere kama mweye. Yes. Bazazi basikuwe ndani. Mimi nasikia ile jibu, narudie ngambo ya huko ya pili. Sijui nitapata jibu contraire, lakini roho yako itaongea. Karibu kaka Emma, na wewe utufasirie habari ya kuacha wazazi. Acha wazazi, acha familia. Ni kama vile Abraham, Mungu anamwambia achana na bazazi yako na nchi yako uende kwenye mimi nakutuma. Haikuwa rahisi. Lakini sasa utabijereje? Huyo mzazi, mimi nageuza sasa ulizo tena. Nikizani jibu ya Papa Imani ile. Huyo mzazi mwenyewe unakuwa na muacha. Hali gani yenyewe utapenda kumuelewesha kama unamwacha kwa amani, kwa salama? Eske kuko jambo ambalo unaweza kufanya kwa ule mzazi wako? Kwa sababu Papa Patron alisema haiko rahisi mama kusahau mwana. Biblia ndio inasema sio mimi. Ndio najua ni Biblia, lakini wewe ndio uliongea ile fasi. Amen. Biblia inasema hivyo. Mama hawezi, Mungu anasema kama mama anaweza sahau mwana lakini yeye hawezi. Ile neno ile. Sasa wewe mzazi wako sasa unataka kumwacha ile familia kwa sababu kuelewa, kwa sababu haikwake rahisi. Bazazi baelewe kweli, unaona ndoa zingine bazazi beko nyuma. Bazazi beko nyuma. Kila kakitu nafaa bo bakajuu. Kila ka probleme kama ile nyumba bonje basimamie. Utabacha bale bazazi je? Kaka Emma. Utabasapoti je? Mambo yako ya nyumba yako utaifanya je pour que isiwe basi jinvolve bale wazazi yako?
utupatie majibu kidogo, ili wasikilizaji nao waelewe wakati weko na face weko na kutanana na hii jambo ya wazazi kujiingiza kwenye ndoa zao. Okay, nashukuru sana kwa hili swali. Mimi nawaza kwa ile ngambo inakuwa nako inadependre nako na bazazi wenyewe. Iko ni bazazi ya modele gani? Paske kuko bazazi na bazazi wanachana. Kunakuwa mzazi mwingine anaoesha na macho yake yote kingali tu kwa mtoto yake. Sasa na kunakuwa mzazi mwana oesha na anajua asema hapa banaenda kufanya maisha yao gisi na sisi nao tulifanya maisha yetu. Sasa haikuwa sema kama we unaolewa ama mnaoana mnakuwa pamoja msahabu bazazi. Bazazi banakuwa tu wenyewe mnapasha kuwa mnaba consulte kama kuko probleme moja hivyo. Unaweza kuita mzazi wako, mama mimi hapa vinanisumbua, sijui hapa nifanye. Anaweza kupasha conseil. Unaweza kulomba ushauri kwake ni time yenyewe unapenda. Lakini inapishana na mzazi sasa vinatoka mkusema ni mzazi wa mdele gani? Eske ni mzazi mwenyewe alikuwa responsable? Paske kuko bengine wenyewe sasa vile nilikuwa niko naona sijui hapo njoo abitokee sana wakati tulikuwa tuko Kongo huko. Ulikuwa unaona mwanamke mwenyewe unaoa mwanamke iko kunyumba miezi 2 tu 3 iko na kosa amani, iko na lia usiku na mchana nini, anakumbuka kwao, anakumbuka mama yake, anakumbuka baba yake, anakumbuka baba dogo yake. Donc inafaa wewe bwana mtoshake tena kwako mpeleke kwa bazazi. Donc unaenda ukuta kama kile kitu ndani mwake kwa kusema kama kitoke inabeba muda sana. Ile affection ya yeye na bazazi yake parce que ulimwachanisha na bazazi yake inabeba muda sana imtoke ndani mwake. Sasa ule mtu hawezi kumwachanisha na bazazi sijue spirituellement ama kuro yake ama umonesha sema bwana mie na wazazi yako mimi sipendi tena consulter wazazi yako, mimi sipendi tena kila kitu kuambia wazazi yako na inafaa kuangalia mzazi mwenyewe kisi iko education gani alikuwa anapashia mtoto yake nini anasaidia mtoto yako. Unaweza kumachia bibi yako ama bwana wako ana consulter wazazi yake kama kuko problema anaongea nao. Ikufuatana na mzazi mwenyewe kisi iko. Kuko mzazi mwenyewe hapo unaona tose huyu mzazi atanyuia hii nyumba hiyo malgré mtoto yake. Sasa hauwezi kuwa huko na muonesha kila probleme nini kuko vitu vingine na reserve ni. Afadhali uonesha pastor ama mtu wa barabara kuliko kuonesha mzazi mwenyewe yeye iko na shauri mtoto yake mbaya. Donc pale inakuwa inafishana njoo kungambo. Asante sana nitakupatia parole. Asante sana nasikia kweli kabisa hapa ni sagesse kama vile chano yetu inasema kama hekima za Mungu. Kweli hatuko hapa kufanya wenyewe iko nje ya kimungu. Tunaenda selon Mungu na Mungu iko na tuinspire majibu yote ingali naenda kwenye mstari. Yeye kama amekomplete papa patron. Mzazi unamuacha lakini unaweza kumuuliza lakini unapaswa kuwa na sagesse. Ujue ni mzazi gani mwenyewe unaenda kuuliza. Ndio nimeelewa pale vile. Ujue inaomba sasa wewe mwenye ndoa utambue kama niko na bazazi aina gani. Huyu mama yangu au baba yangu sana ongea naye. Anapendaka bwana wangu au anapendaka bibi yangu. Wewe njoo utajije pale sasa nikimwambia problem. Ataniongoza namna gani? So tuko pale kweli wasikilizaji wapenzi, wewe njoo utaamua ujue mzazi wako ni Mkristo au ni mpagani. Ana mashauri ya kimungu ama ya kipagani. Wewe njoo utajua kuamua ili ndoa yako isimame. Unataka ongeza kidogo dada? Mimi nitaongeza. Unaona mzazi sasa vile kisi mzazi anapenda kama mtoto wake. Unakoka ile unakutana mtoto mwanaume iko 13 attaché kwa mamake. Mtoto mwanamke iko 13 attaché kwa babake. Mais kwa un certain âge
mtoto mwanamke tena anakuwa tena friend wa mamake, surtout ikishakuwa wakati wenye mtoto anataka kuolewa. Sasa kuko kamili, kuko mtoto mwenye anaolewa lakini yeye peke hapendi kuacha wazazi yake, na kuko mzazi mwenye mtoto wake alishaoa lakini yeye hapendi kuacha mtoto wake. Juu kuko problem. Tuseme par exemple bwanangu ni fils aîné wa mamake, wale iko célibataire ni exemple wa kweli kote. Nina nasema exemple iko célibataire, iko natumike kwa pata franga, anapanda malasio, anauzaka manguo, yani kwamba kwezi kosa kitu kyokyote na hakupana. Tuseme hapa Bulaya mtu kwa célibataire anatumikaka, anasaidia wazazi wake kulipa mortgage, anasaidia sama kulipa mabile, anasaidia kuvitu vya mingi. Problem iko natokea wakati saa ule garçon naoa, zaidi sana wazazi wanamuke kukomprendre kama ule mtoto wake alishaoa na kule kwenye anaenda ifo atenda lipa rente ngine, ataenda lipa mabile zingine na atakuwa napana rasio kule. Wakati juu kule ile charge inaongezeka kule, garçon ataweza kuwa lipa bile huko aende lipa kule, au atalipata rasio huku apane na huko. Wakati kutakuwa ile vide, yani ile ilikuwa toko ku haionekane, mwali kazini wanapata shida. Dekule mtoto wangu ndio ule mwanamke, mtoto wangu anipatie yake kitu nini? Unakutana mzazi anashindwa kuelewa kama mtoto wake alishakuwa na mzigo ingine tofauti na ile saa alikuwa ka simu. Unakia kutana ba mwali kazi, juu tunaanza beba sasa muhali. Ule mama inapaswa kwa tu ashatia ule mtoto wangu kuchupa. Mtoto wangu asikia yake tena mimi na mama. Yaani nikimlomba anipatie yake. Ala ndio ngakonu na mama wengine analamuka busubuhi. Au yalamuka utakoropa saka. Anasababu kama kusha kwa pei mbili na kila pei iko na constitution yake. Mule mwako malgré wewe ndio alikuzala, uko constitution yenyewe muliredige na bwanako wakati mlejana. Naye iko na constitution yake yenye aliredige. Ndio siona ikuteza kwa mimi nilipataka education fulani kwetu, lakini bwanangu akupata ile education. Sasa tunafika bwanangu atanipatia ile kidogo iko nayo na mimi nampa ile kidogo. Tuna create yetu. Tunalea watoto wetu kivyetu. Na njoo bana bazazi pia waache kwanza watoto baambatane na waume zao. Pia watoto banamuke. Zaidi sana watoto banamuke. Hawapendi kuachana na mama. Sasa vile nilisema ni acte solennel public. Kutokusabu wazazi nini? Unaweza mpatia kidogo kama uko nayo. Unaweza jikutana na kama probleme moja hivi yenye ina need mashauri. Wakati kuna probleme yenye ina need mashauri. Mtoto anagonjwa, ukingana zala mara kwanza ujuba anatunzaka mtoto ae, haujuba na naoshaka ae, pale unanidi msaada wa mzazi wako kama uko naye. Wala mama mwingine sio tu mzazi wako tu alikuzala. Jumi nakumbuka mimi mamangu aliniambia nenda kula una mtu, uangalie mama makamu, ujite pembeni yako watakusaidia yote wenyewe, mimi naweza kusaidia. Unasikia mamangu alikuwa na trust kama mwanamke mwenye asha kumala cha zala hata nipa mashauri ya mubaya. Lakini unakutana labda mwingine mwenye akupata ile wakati mtoto anagonjwa, sasa mama mtoto anagonjwa ninaweza msaidia hivi. Mimi napata hii problem hivi nezi. Lakini sio bwanako alikupiga unaambia mamako. Mulilala njala unasema kwenu. Bwana walimfukuza kukazi. Sasa vile vyote vinangalia mzazi wako na nini? Tambulie na wazazi wanapata. Utambulie na watapata ma headache na ma trauma zitaanza kupiaja kila ka problem. Ulamuke asubuhi, hauya clean mwako. Hauyafanya hata kazi mwako. Wewe ule kwenyu kusudi bwanako anakupa rasio. Hawezi enda wewe peke fondo kamate mamako ndio kusindikiza kisho. Bula matabia kwa vile. Ndio matabia wenye shie surtout shi ma jeune marié tunapashwa kuacha. Uliolewa enda kule bakia na bwanako gérer problème za mwako. Juu wakati tuko tunabanda bana kule matabia ndio maana tuko tunashindwa na kukamata autorité ya wanaume. Ishapokuwa Mungu wewe peke aliwapatia ile authority. Wewe bwanako anakuambia hiki, mamako anakuambia hiki. Unafuata vya mamako, unaacha kufuata vya babako. Ile ndio kunaleta tumashinda. Asante sana Mama Faraja, asante. Yote inachangana basi
Siku ya leo ilikuwa tu ni ile kuangalia mariage, namna gani natembea na wapi kwenye ilianzia. Mariage kama vile tunasoma mgeneze inasema kama mume ataacha, ni Mungu ndiye alianzisha kwenye bustani ya Eden. So leo tuko naishi kile kenye Mungu alianzisha. Nashukuru sana tena zaidi kwa presence yenu, gisi mulifika, gisi ambayo munachangia mawazo. Tunaenda yote ni kama vile tu maandiko matakatifu inasema, kwa sababu shabaha ambayo tuko nayo leo ni kutaka mariage zetu irudie tena kuile valeur, irudie tena kuile msimamo. Kila mtu ajue wapi njoo ndoa ilianzaka. Shetani kuanzisha ndoa, Mungu njoo alianzishaka ndoa. So simupe ule shetani access ya kundoa yako. Hakuianzishaka na hata imaliza, hataweza. So kitu kama ile sijue daza huko na kidogo ya kuongeza, ili nipane ka kitu kadogo. Tunataka kumaliza, tunataka fika mwisho. Wasikilizaji wameshasikia upande wote mbili maide, na wamesikia kabisa kitu ya muhimu ni ile racontre zenu. Nikizani leo mnakumbuka tena na njoo nini ya emission, valeur ya hii emission God Wisdom. Ile siku ya kwanza inavunjaka vitu mingi ndani ya mariage. Sasa mnaisahabu, mnaweza pigana kabisa, lakini kama mko naikumbuka inaweza kuwa na tuma roho ya msamaha inakuwa ndani ya maisha ya ndoa. Sijue daza wana huko na kidogo ya kukomplete, utukompletele kidogo tu conclure na neno ya mwisho, kwa sababu tunafika mwisho wa emission ya leo. Okay, merci. Mimi naweza complete tu ni kushauria bajene benye bangali ba fiancé, benye banapenda kuolewa na kuoana, bako naogopa. Sasa naona ma probleme ziko ma mariage, hata kwa shapanga taoa next year akisikia wale divorce anaongeza tena nyingine mwaka azema acha ningoe kwanza. Baoane tu, mariage iko bien. Mariage ni ya mzuri sana kama tu mnaoana na mnajuana, unajua mwenye niko naoa ni nani na mwenye niko naolewa naye ni nani. Pale kila kitu kitakuwa easy na mtona mariage iko tu bien. Njoo ile mnawakaribisha bajene, courage, msiogope. Hakuna vya mbaya, hakuna vya kuogopesha mariage. Ni gisi tu mwepeke mnavikamata. Mkipenda vikue hard vitakuwa hard. Mkipenda vikue easy vitakuwa easy. Kufuatana na gisi mwepeke mwebawili mnavikamata. Njoo ile mnabancourage tena, karibu sana, mariage iko bien, msiogope. Karibu sana kutimu. Kweli tunashukuru daza, unasema neno ya muhimu sana. Ni gisi mnaibeba ile ndoa. Kama wewe uko nachunga ndoa ya malaika, hautaipata. Ni banadamu tu njoo benye banauanaka. Na kwenye kuko viungu viwili, ni lazima bigongane. Kama vile mama Faraja alisema, wewe unatoka kwenu na tabia yako, bwanako anatoka kwao na tabia yake. Ile tabia mbili na pia kukutanana, inabidi kwanza kuko muda wa ile tabia mbili. Ijapokuwa Biblia inasema mtakuwa mtu mmoja. Haiko ile siku ya kwanza mama Faraja. Eske ni ile siku ya kwanza? Kuko safari, si vile? Kuko kwanza mwendo ya kupita. Mtagongana, mtasukumana, kisha tena mtarudishana. Kibaya tu ni kusema nafunga mizigo na naenda. Ni kubakia tu mule na kuvumilia. Papa Patron, tunafika mwisho. Asante sana. Utupatie yako conclusion. Ya kwanza leo ilikuwa ni kwa habari tu ya kusema je, mlikutanana juu tukumbushe bana ndoa barudie kuile upendo yao ya kwanza. Na tumefika hapa, tumechangia hili. Kweli tunafurahi sana. Utuambie conclusion kwa hii yetu ya leo hapa ili tumalize emission. Mimi nda conclude na neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Ruth 1:16 mpaka 17 inasema, entreat me not to leave you or to turn back from following after you. For wherever you go, I will go, and wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God. Where you die, I will die, and where will I be buried? The Lord do so to me. Amen. Amen. Inasema kwamba ilikuwa nasema kwamba ni huyu mama
alikuwa na apia mama yake mkwe kwamba usinibembeleze kwamba nikuache, lakini kwenye utakufia na mimi nitakufia pale, kwenye utaishi na mimi nitaishi, na watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Hii ni kiapo yenye labda tungeomba wa mama na wa baba tukue na apiana, sababu ile kuunganishwa yenye Mungu alituunganisha haikukuwa yenye wanadamu hawezi kutuunganisha vile. Sababu Biblia inatuambia tena kwamba mali na urithi mtu hupata kwa wazazi wake, lakini mke mwema anatoka kwa Mungu. Amen. Halafu na kila mwanamke mwenye Mungu alikukutanisha naye, usiogope, atakufaa hata kama haitakuwa saizi, lakini kesho utakiona mafaa yake. Kila kitu kenye Mungu alifanya kinakuwa kiko na future yenye iko bright. Sababu mara nyingi sana ukiona kama mnakutanana katika shida na matatizo, mnapitia milima, uanze jua kama sababu unashuka kwa ile mlima, utaanza kutembea njia yako ya mbele, na mtapumzika na mtasahau ile mateso yote mlipitia. Ndio maana ukuwe naambia mwenzako kwamba mkamate hii engagement yenye huyu Naomi aliambia mama yake mkwe Rutu kwamba kwenye utakufia na mimi ndio kwenda kufia. Alimwambia hivi ni sababu huyu mama alikuwa hana tena mtoto wa kuweza kumuoa hivi. Bwana yake alikufaka, mimi ndio akaona basi engagement nilikamatake ilikuwa ya maisha yangu yote. Basi hivi hauna tena mtoto. Ndabakia tu na wewe, mimi sitaki tena kuolewa, lakini kwenye utakufia na mimi ndio kule ndakufia. Amen. Amen. Mimi kama uko na bwana yako, mwambie kwenye utakufia na mimi ndio kwenda kufia. Kama uko na bibi yako, mwambie haya maneno. Sababu ni engagement ya siku zote. Hata kifo kitutenge. Amen. Mungu asante sana. Wow. Asante sana Papa Patron, Mungu akubariki kwa hiyo neno ya conclusion. Ni neno mzuri sana tena mzito ambayo kila mariage inapasha ikuwe na itumikia kuifanyia kazi. Kweli kabisa tunashukuru Mungu kwa ile. Sitaenda tena mbali. Sijua mama Faraja na uko na kidogo tu. Papa Patron amesha tupatia kitu kikubwa kiasi kubeba leo katika mariage yetu. Maana ile kama vile conclusion ya ile kwenye mulianza na kwenye mnakuwa mtembee na ile sasa. Yes. Mimi sitaongeza mengi sana, lakini kinyendeza sema tufatana biandani tawali maliza nayo na ya Patron anasema mtu asiogope kuoa wala kuolewa. Ni kweli kila mtu anakuwa na comportement yake na tabia zake, lakini kama Mungu ndio aliruhusu ile uinyenye kuwe, anapata kila mtu kapasite ya kujua kusiporte makaprisi za mwenzao na ya kujua kuvumilia na kutatua shida zote zenye zitakutana na mle ndani. Zaidi sana kama tu mlimshirikisha Mungu ile yenye mnataka fanya. Ndio tunaongeza. Mimi namkomplete. Asante sana. Tunashukuru sana Mama Faraja. Mungu akubariki. Kaka Imana, uko na neno kidogo fupi ili tumalize emission yetu ya leo? Asante. Neno fupi tu nitasema ni kuambia tu wenye kutazama kama mariage inakuwa kitu moja mzuri sana. Mimi nawazaga kama sijue kama mtatenda mbingu kama hapo. Amen. I love that one. Toka iko njia mzuri sana. Kwa iko mzuri sana. Unaenda ukuta watu mingi beba naoa mzuri. Mtu akachagua vizuri. Kama alikuwa mwili kidogo, unaonaka anaongeza miezi 3, miezi 4, naenda ukuta anaenda kumachini. Kunakuwa na secret moja hapo enyewe, watu banakuwa banaimisi wakati akingalia peke. Wakati akishaoa anaenda ukuta, ilikuwa ni kitu moja mzuri sana. Inakuwa inafungua kabisa moyo, kitu ya lazima sana ku mariage, kundoa, inafaa kumshirikisha Mungu sana mbele ya kuoa. Haiko tu kuoa tu. Main point.
Ukaoa mbaya, ndugu yangu, talia miaka zote. Talia miaka zote na utaregrete, utasema kwa nini nilizali. Juu mwanamke njoo anakuwa chanzo, anaweza kukubomoa maisha yako mzima, donc unashinda na mwanaume hivyo anaweza lakini zaidi mwanamke anakuwa na hiyo power sana kwa marriage. Hata kama uko pastor, unaona kwa pastor biko kabisa hakuna gisa kwa sababu alioa mbaya, kwa sababu alioa mbaya. Lakini kwa mshirikisha Mungu akakuongoza kabisa, utaenda ukuta kama unaenda kuoa kabisa mwenyewe Mungu yeye pekee alipointe kama njoo atakuwa akompanye ku ministeri yako ku kazi yenyewe unafanya, na utaona kila kitu kinaendeka. Amen. Donc mshirikisha Mungu njoo lazima sana, njoo nilikuwa napenda conclure naye. Asante sana, tunashukuru wasikilizaji wote. Nikizani fasi huko utatufata, umebarikiwa siku ya leo. Bainvite bangu bamedefendre mariage selon Mungu, na kwa mwisho wanakazia kama tukumbuke wapi tulianza na tuambiane usiku na mchana, kwenyewe utakufa ndio kwenyewe na mie nitakufia, na zaidi ya yote we mwenyewe haujaoa kama utatufata. Wanasema kwamba anza na Mungu. Amen. Anza na Mungu, waanze kabla ujenda kutafuta fie wa mtu, wala hauyakuwa na ambition ya garçon fulani. Mutafute kwanza Mungu, mwambie Mungu unipatie mwenyewe, hii roho yangu itaweza kumbeba. Amen. Tunashukuru sana siku ya leo. Basi tunafika mwisho wa emission yetu ya leo, kama vile wainvite wetu wameshaongea neno la mwisho, na mimi nimeconclure tayari kusema kwamba tumshirikishe Mungu katika maneno yote ya mariage. Angalia mzazi wako ana hekima au hapana. Mwenyewe utaenda kumuuliza problemu ya mariage yako. Akikushauria ni mashauri gani anakupatia? Ni ya kimungu ama ni ya kuharibu?